Ovdje ventile uređujem. Dobra je ideja. To, usis, 166 eura su me izašli dijelovi. Nadam se da ćemo uhvatiti NCK. Ovdje je probijao kompresiju iz jednog i drugog cilindra, podešavanje ventile 15-25. Damperko je popravljen i ovo mu je prvi posao. Hidraulika radi super. Dobar dan, nova epizoda. Damperko je iza mene, nažalost nije izdržao, rastavljen je. Kao što vidiš, nema glave. Nadam se da je ovo ovdje baš moj problem. Vidjet će se puno bolje na brtvi glave i ovaj kanal u koji je kompresija odlazila u rashladni sistem, tako je. Ovdje mi je hladnjak, on je od tog silnog pritiska gadno stradao, ovdje baš dosta pušta. Ovdje mi je odmah prilika pogledati ovaj električni ventil, nekad mu zadnji kotači ostanu kratko zaglavljeni. Ovo je hladnjak hidraulike, ovdje su nam dijelovi. Dobrodošao ponovno u našu radionicu, ovdje brat i ja radimo posao. Bilo je relativno lako ovo za skinuti. Ovaj trag ovdje bi moglo biti propuštanje u vodeni kanal, a ima ovdje između cilindara propuštanje. Mogu ti reći da je glava bila jako slabo zategnuta i da je upravo to problem. Znači, evo vidiš, tu, aha, onda ovaj kanal. Tako je, da. Onda propuštanje izgleda u ovaj kanal. Pogledaj koliko jako ovdje curi. Puknio je, eksplodirao je od tog silnog pritiska. Evo, ovdje i ovdje baš se vidi. Vjerujem da ću ga moći spasiti. Evo me, sačini se dobrim vijestima. Ovo sam uzeo neki alat koji imamo, nešto što nam je najravnije strojno obrađeno. Kida svugdje, jednako nema zračnosti, nema valova, da tako kažem. I po tome mi se ovo sviđa kako izgleda. Čini se da je glava ravna i čitava, nema tragova varenja. Kada sam na kuboti skidao glavu, kad sam je počeo tako brusiti, vidio sam tu kod komore pukotine, ta je bila puknuta. Ali ovdje možda imam sreće da je samo brtva glave u pitanju. Ali podsjećam, ovdje je, čini se, glavni problem što je slabo bila dotegnuta brtva glave. Samo je trebalo recimo vike dotegnuti u startu i možda bi problem nestao. Blok motora na svu sreću također dobro izgleda za sada. Glava vrlo dobro, sad kada sam već malo bolje izbrusio. Da, imaju, nažalost, to bi lako moglo biti od pregrijavanja, jer ovaj jadničak se puno puta pregrijao. Ok, ovako probaš ovaj zazor, ovaj zračnost i to nije previše. Vidjet ćemo šta ćemo sa ovim blokom, ali definitivno je problem bila slabo dotegnuta glava. Upravo vadi ventile, ovo ti je najlakši način da ih označiš. Ovdje ti je vodena pumpa, što znači da ti je tu početak razvođa, pa ti je to broj 1. Ovdje 2 točke. Tako je. I onda na 3 ne moraš bez veze nije udarati. 1, 2, 3 ostaje slobodan. Gledaj kako na najlakši način si možeš ventile izvaditi. Moramo ih vaditi van. Jednog sam već izvadio pa sam se sjetio snimati. Tako da promijenimo gumice. Malo samo teži čekić od ovoga. To imamo ih dosta. I vidi jedna jednostavna gedora. Držiš je stisnuto prema dolje. I ekspresno vadiš ventile. Ok, ovdje mi treba još jedan. Nemoj izgubiti ove osigurače. To je bitno da ih ne izgubiš. I sad ti je lagano što se tiče ventila. Odlično. Ako ti ovo ide teško, onda si staviš dolje ispod ventila nešto da u trenutku udarca ne ode ventil dolje. I obavezno nemoj zaboraviti sve si opruge pogledati, trebaju stojati ravno, evo kao što su ove.
Tako. Ako stoji jako koso, onda su ti i opruge gotove. Gledamo kakve su gumice ventila i vođice. Aj dobro, sva sreća, to je sve u granicama. Ne smije ti ventil previše klimat. Gumice ventila imaju neki minimalan otpor, što znači po meni da su izgorile ili su stare. Izvadit ćemo ih van pa ćemo naručiti. Sad svi ventili mogu van slobodno. Ok. A, vidi ga, evo ga jedan. Tu je, zato moraš sad prebrojiti si sve osigurače da si siguran to ako izgubiš. Možeš imati problem nabaviti drugi takav. Trebalo bi dizne izvaditi van, nositi ih na kontrolu kada je već sve tu. Glava se čini ravna, trebalo bi je odnijeti za svaki slučaj obrusiti. To ćemo sa tekućim dvokomponentnim metalom pokušati. Ovdje mi je vodena pumpa koja malo ima tolerancije. Ako se vrti prelagano, to je uglavnom znak da je gotova. Valjalo bi klipove izvaditi van, karter skinuti naravno, leteće ležajeve, sve to kada radimo sad, kad smo sada ovdje. Ovaj luft na volanu bi mogao riješiti, to mi je sad sve lagano i pristupačno, ovdje najveći luft, pa tu mi je tokarski stroj i svašta nešto. Glava izgleda sve bolje i bolje, sviđa mi se to i lagano gore, evo ga, ide lagano. Gumice ventila izmjerit ćemo, naručit ćemo nove. Eto, nastavljam dalje sa radom, vidjeti ćemo se kasnije u poslovima i sastavljanju. Dobar dan, evo nas nazad sa poslovima, subota je, slobodan je dan i baš sam sretan da mogu raditi konačno damper. Hladnjak sam uspio zakrpati, ono što je bio eksplodirao, evo voda mi stoji ovako, testiram ga tu, vidjet ćemo kakav će biti kada bude pod pritiskom. Punim ovdje akumulator, evo čini se da se već napunio. Micek moj ovdje pomoćnik, evo njega, on će mi pomagati. Ovdje ventile uređujem, to smo već radili na Kuboti. Kako to radiš, imaš ovdje pastu, staviš malo ulja, malo grube paste i neko gumeno crijevo, vrtiš. Ovo mi se pokazalo kao savršen alat, zato što samo staviš malo koso i on sam ti radi automatski. Evo ga, to će biti odlično, to ćemo provjeriti. Šta dalje? Da, ima nešto važno. Gumice ventila su različite. Postoji znači za auspuh i za ulaz. To sam se iznenadio, nisam to na Kuboti primijetio. Niti na ostalim vozilima kada sam šarafao. Evo, original su dijelovi, 166 eura su me izašli dijelovi, dobro plus klinasti remen, gumice za gorivo i tako još neke sitnice. Original grijač je jako skup, Janmarov original, pa sam se zahvalio Intercarsu, kod njih sam našao odgovarajući, evo ga, 10 eura, a original Janmarov oko 80 eura. Ovo je original, a ovo je Intercarsov za 10 eura. Odgovara. Da, ovo ćemo sada pokušati ugraditi na damper. Ovo će mi biti pokazivač temperature, tako da više se ne dogodi da temperatura pobjegne. Ovdje sam priredio vike glave koje je jako bitno da su ti čisti. Mislimo na navoje, njih ću morati sve očistiti i dobro rupe u bloku mašine ispuhati. Ovdje smo na vodenoj pumpi provjerili turbinu, da su sva pera čitava i zdrava, to je u redu. Ovo sam super napravio sistem za brušenje glave. Ovako sam stavio veliki komad brusnog papira i na njega glavu i onda sam sve klimao, radio gore dolje u kružnim X potezima i ovako. I točno bi se pokazalo negdje ako imam trbuh ili tako dalje. Naravno, ti bi trebao
glavu nositi na brušenje, na testiranje pod tlakom i tako dalje, ali u mome slučaju je brtva glave bila jasno pokidana i zbog toga sam odlučio sastaviti to na ovaj način uz to minimalnije troškove koji su do sada 160 eura, što je odličan rezultat. Sve si sam radim pa vjerujem da će biti dobro. Također valjalo bi izvaditi i klipove van i staviti nove karike i brusiti cilindre, ali taj trošak sam htio izbjeći jer mi je motorić sasvim dobro radio, fino, a i neki iskusniji majstori što rade Janmar su mi rekli ako stavim loše karike, neke zamjenske, da mogu još gore napraviti nego što je sada. Ajde, dobro, to sam poslušao i onda sam odlučio ovo ovako ostaviti. Naravno, ići će novo ulje, filter ulja, servisi, svega šta treba napraviti. Ovu brtvu sam ovdje promijenio. Da, ovdje je nešto nevjerojatno loše bilo napravljeno. Znači, ovaj hladnjak hidrauličnog ulja uopće nije bio u funkciji, jer mu je ovo crijevo hidraulike bilo samo spojeno jedno sa drugim. Znači on je imao svoju tekućinu koja je stojala u njemu, uopće nije imalo kruženje, uopće nije imao hlađenje hidrauličnog ulja. Ne znam kako su to mogli tako zabrljati strašno na takvoj nekoj važnoj stvari. Evo nas kod važnoga dijela, a to su gumice ventila. Kao što sam ti već napomenuo, različite su. Na internetu sam potražio po šifri koja mi je za koja, pa ova je za ispuh, ova je za usis. U čemu je razlika? Znači jedva primjetno vidiš, najviše se primijeti u opruzi, ovdje je crna opruga, ovdje je bijela, ali ova za auspuh, za ispuh je malo drugačije konstrukcije. Ali ajde, idemo mi to sada sastaviti. Znači znamo da nam je intake sa bijelom oprugom, tako ti ju je najlakše prepoznati. Evo valjda vidiš. Kako nju montiraš? Malo podmažeš ovu brtvu, nađeš si što bolje odgovarajuću gedoricu, recimo eto tako da ne ispada. Znamo da ti je ovo usis. Staviš i lagano klimaš lijevo desno i to sjedne bez problema. Probaš skinuti. To je to. Odmah možemo staviti i ispuh. Malo ulja. Ide dosta lagano, to bi mogao čak i rukom namistiti, čini mi se. Ispuh ti je ovo, usis znaš, usisni kanal. Nemoj to pogriješiti. Kad su već poslali različite, ove brtve su ok. Pogledaj koja razlika, nova brtva i stara brtva, ne možeš ju saviti. Toliko puta se pregrijala da je izgubila elastičnost. Brtva glave isto odgovara. Evo samo da te podsjetim, moj problem šta je bio, znači točno ovdje vidiš ovaj vodeni kanal, nadam se da vidiš. Ajmo na svjetla. Nadam se da vidiš šta ti pokazujem. Ovdje je probijao kompresiju iz jednog i drugog cilindra u hladnjak, u rashladni sistem i zato mi je nažalost eksplodirao hladnjak, pregrijavao se i tako dalje. A ovdje između je propuštao kompresiju iz jednog u drugog i onda odatle u rashladni sistem. Znači kao kompresor da si upale, evo vidiš jasni tragovi. I zbog toga, zbog te brtve glave, eto, ću možda imati jeftin popravak. Ventile sam sve ušlajfao. Na njih staviš oznake, ako nema ni jednog udarca onda ide na treći cilindar. Evo viš, ovaj ima dvije točke, znači taj mi je od drugoga cilindra. Pokazat ću ti kako ventile sastaviti vrlo lagano. Evo, ovdje ti je dobar savjet staviti malo ulja, običnog motornog ulja, da lakše staviš gumicu ventila, a odmah i da ima vođica malo ulja. Evo nove gumice, gledaj kako fino sjede i kako fino rade svoj posao. Odlično, vidi, to je super. Već se osjeti da radi svoj posao. I stavljamo zadnji ventil. Evo malo ulja.
malo ga rotiraš, malo guraš i to je to. To je to. Sad ćeš vidjeti kako opruge staviti isto vrlo lagano. Pokazat ću ti i taj trik. Mada tu nemaš problema. Nekada idu podloške ovdje dolje. U ovome slučaju ne idu. Valja na aluminijske glave valja idu. Ovo je gusana. Pa je valja jača. Sad idu ova dva osigurača. Njih namjestiš. I ovo je sve lagano. Ove opruge su toliko slabašne da to sve možeš prstima napraviti. Znači možeš je stisniti prstima, ali pokazat ću ti na koji način ti je lakše. Uzmeš obično ovu vrećicu, staviš je tu da ti stiska dolje osigurače i jednostavno pritisneš i to je to. Vrlo lagano. Potrebno je onda svaki ventil malo lupiti da to sjedne, a ako udariš prejako onda kao da otvaraš oprugu. Evo, ajde da vidiš i zadnji. Pogledaj si da ti je opruga ravna, njih smo već testirali. Ako opruga stoji koso, znači da je gotova, znači da je za zamjenu. Trebaš stavljati nove opruge. I ovo me malo čudi što su toliko slabe opruge. Baš ih je lako, vidi ovo, baš ih je lako za savladati. Ali valjda je to mašina koja se sporo okreće, pa nije bitno da toliko brzo se ventil vraća, ne znam, kao kod sportskih automobila. Moraš imati dvije čak opruge, dvostruko, da bi pri velikim okretajima ventil mogao svoje odraditi. Evo, idemo, staviš najobičniju vrećicu koju već tu imaš. Riješeno. Tada! Pogledaj moga pomoćnika gdje je zaspao. Na krpama. Upravo pravim sada brtvu. To mi je odlično poslužio ovaj karton što su poslali kao podlogu za brtvu glave. Tako da ako tebi treba neka brtva, to si možeš jednostavno sam napraviti. Evo kao što sam ja započeo. Treba mi za vodenu pumpu. Znači s ove strane treba biti brtva, pa ću ti pokazati kako to možeš si sam napraviti. Ovaj karton mi odlično izgleda i kasnije ga samo malo namažeš sa uljem. Dobro, izgleda da mi smeta ovaj vijak, može. I lagano krckaš u krug i dobit ćeš obris brtve. I potom je lagano iskrojiš. Ovo je vrlo važan korak, trebaš dobro očistiti naravno i same cilindre, ali još puno važnije je svaku ovu rupu, svaki ovaj navoj. Vidite odavdje. Ovdje mora da je onda uljni kanal kroz koji ulje ide gore, najvjerojatnije je to ovaj. Ajmo dalje. Napravio sam domaću zadaću. U međuvremenu, ovo ti je ovaj model mašine. Redoslijed paljanja 132, podešavanje ventile 1525, serijski broj original filtera, gorivo i kako se glava zateže i na koju kilažu. Dosta malo mi je ovo kako sam pronašao u service manual, 5,5 do 6 kila. Dobro, još nešto šta ja uvijek napravim, a to je da brtvu glave dok je ovaka nova je lagano sa uljem namažem s jedne i sa druge strane. Evo je ova brtva što sam je pravio, prilično je dobra, moram još samo skinuti ove ostatke. Idem sada prirediti blok i onda konačno stavljamo glavu. Spremni smo, konačno. Evo, kao što sam ti pokazao, lagano samo da je sa uljem podmazana. Na redu je brtva glave pa glava. Ove štiftove sam vratio, nemoj to zaboraviti. I ispirio sam dobro sve rupe i podmazao sa uljem malo cilindre. Jer duže vremena već sad stoji. Ok, ovdje dobro pripazi da uljni kanal ne okreneš naopako. Ovako bi trebala ići. Sjeda na svoje štiftove, ovo je u redu.
pametno ti je uvijek provjeriti da li može ići kontra, ne može ići kontra, odlično. Znači ovo je jedini ispravni položaj i sada smo sve napravili kako treba. Na redu je glava i ajmo neka ovo bude uspješno. Šta se događa, počinje kišica ponovno. Nadam se da ću uspjeti sastaviti, volio bi ga danas probati upaliti. Ajde, nježno da probam štift naći. Tako da, evo ga, sjela je to. Glava je na štiftovima i sada su na redu vici i onda onaj sistem zatezanja prvo na pola od 6 na 3 kg, a onda 6, mada se to meni čini dosta malo. Ajmo po vike. Njih sam također sve priredio, dobro očitkao, pregledao. Ovdje nam je šalabahter. Za prvu ruku će mi poslužiti i ovaj alat jer je to 14. I krećemo. Sad je svejedno gdje ih stavljaš, podloški nema. Bitno je samo da jako lagano idu ti vici. Lagano ćemo ih dotegnuti i bitno je da glava klima na štiftovima, a svi vici su uhvatili svoje. Sad ću ja to dotegnuti i onda idemo po šemi za zatezanje, ali moram se maknuti sa kiše. Na redu je zatezanje glave. Već kao što sam ti rekao, to su ti vici M9 puta 1.25. Znači nisu neki M12 kao na vozilima. Već sam na 3 kg sam dotegnio. Evo sada stavljam kao što upute kažu na 6 kg. Mada je to meni dosta malo. Pa ćemo vidjeti kako će ići. I krećemo, vidiš kao što imam šalabahter 1, 2 i tako dalje. Probao sam. Dobro. 2, 3, 4, 5, 6, pa 7, 8, 9. Odlično. 11, 12, ovdje super osjetim. 13 i 14. To bi bilo to. Još ću ja to jedanput prekontrolirati, ali znaš šta ćemo sad? Izmjerit ćemo kompresiju preko komora za ventile. Imam kompresiju za aute mjeriti, ali pokušat ćemo i kod dizela. Stavit ću cijevi visokog pritiska na svoja mjesta, spojiti sve ostalo šta mi treba, staviti naravno razvođe jer bez toga neće funkcionirati. Mora usisati zrak da bi ga moglo sabiti, ali uglavnom napredujemo. Vidjet ćemo da li ovo crijevo stoji na dobroj poziciji, da ili ne. Tu se treba auspuh doći. Ok, idemo redom, korak po korak napredujemo. Evo, glava je zategnuta, baš dobar moment, ključ. Hvala mome druškanu Miletu što mi je posudio, hvala druškane. Sad je razvođe na redu, gledaj kako sam si fino to obilježio. Ovaj špic znači da je naprijed, tako da ih sve vraćam gdje su bili. Svako na svoje mjesto. Evo ga, to ide odlično. Stavit ćemo klackalice i onda ćemo pokušati izmjeriti kompresiju. Naravno morat ćemo i ventile podesiti kada dođe na red. Evo imamo 15, 25 su vrijednosti. Evo malo ćemo to ispiriti. Ovo nam je uljni kanal, što znači da uljna pumpa odavdje tiska ulje gore na klackalice i onda slobodnim padom se spušta dolje. Bitno nam je da tu dobijemo ulje i to ćemo sad odmah tražiti na anlasovanju da dobijemo. Super je što razvođa u biti nemaš faznog lanca, nemaš ni zupčastog remena, nego na zupčanike funkcionira što je odlično. Evo,
Namjestim sada ovo i dotegnemo klackalicu, pogledam još šta mi treba i onda ćemo anlasovanje. Nastavljamo dalje, priredio sam kompresiometar, probat ću na mjesto grijača, ovo mi se čini da će biti dobro. Sad ćemo vidjeti da li će to funkcionirati. Anlasuje. Odlično, pa idemo probati 1, 2, 3. Usput ćemo i vidjeti da li ću dobiti gorivo. Ajde da vidimo šta se događa. Moći ću sam, super. Ok, ovo je dizel pa imamo puno veći tlak nego kod benzinca. Prvi cilindar očito radi. Ajmo dalje. To radi i drugi. Curi nešta. Čekaj da vidimo, kažu mi da mi nešto curi. Da, curi mi hidraulično ulje zato što to nisam spojio. A pumpa očito dobro radi, već na anlasovanje radi pritisak. U međuvremenu sam stavio samo ovaj hladnjak hidraulike da stoji. Vodenu pumpu sam isto stavio i možemo mi nastaviti dalje. Ovaj treći cilindar, ovdje sam stavio i malo ulja na ovu gumu. Tako da probam što bolje i što čvršće to. Micek, nemoj se uplašiti sada, krećemo. Ok, ne mogu držat, jednom rukom izbije mi tlak, puno je veći tlak nego kod benzinca, normalno dizel ima puno veći tlak, a i ovo nije pravilno mjerenje, nego evo samo radi mene. Tako da vidim šta se događa. Čini se da smo počeli dobivati gorivo na prvoj dizni, to je cilj. Još moram ulje dobiti gore na klackalicama. A dok to, onako moram anlasovati, a dok to radim, dobra je ideja. To definitivno imamo ulje na diznama i mi smo uspjeli koliko smo mogli na ovaj način izmjeriti. Imam kompresiju na svim cilindrima, dosta, koliko, upitno je. Ok, sada ću staviti grijače, gorivo sam dobio i on bi trebao upaliti vrlo brzo. Ok, upalit ću ga kratko bez auspuha i ako upali onda montiram dalje auspuh, hladnjak vode i tako dalje. Već je 6 sati, brzo ćemo raditi, pa moram se požuriti. To, spremni smo za pravi trenutak paljenja. Grijače sam upravo namontirao, spojio ih. Ovo kada stavljaš ove matice, budi oprezan, stavi si krpu jer jako je nezgodna ovaj usis, ovo je usisni kanal, da ti tu upadne. Možda bi mogao izvaditi maticu, možda ne bi. Bolje se zaštititi. Zaboravio sam ti napomenuti da ti je važno ako budeš kupovao zamjenske grijače kao što sam ja kupovao, da paziš da nisu previsoki jer nećeš moći staviti ovdje gore ventil poklopac. Ok, dotegnio sam i cijevi visokog pritiska, gorivo smo dobili, ovo je sad trenutak istine, upalit ćemo grijač na jedno 10 sekundi i anlasovanje nakon dugo vremena, pa da vidimo šta će se dogoditi, nadam se da ćemo uplatiti MCK. Ok, upalio je, nisam ga ja ugasio, vjerojatno treba još malo dok goriva dobije, trebamo ulje dobiti gore, ali prilično lijepo je upalio. Ajmo opet malo grijače. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajmo novi pokušaj. Živ je! Prilično lijepo je upalio. Sad je na redu auspuh. Vode nema, što znači da ne smije dugo raditi. Samo tako malo da proba. Ulje još nismo dobili gore, a to je ono što ja želim da dobijem. Dok se on malo hladi, ja ću namontirati auspuh i vidimo se onda dalje. Auspuh je namontiran, usput sam ova crijeva od hidraulike što više udaljio od auspuha. Za sada mi je to dobro, pogledat ću jer to može biti još pametnije. Prvo to nije bilo dobro složeno, sad ćemo složiti kako spada. Nadam se da ćemo Miceka sad upaliti. Ovdje ću usipnuti vode u hladnjaka nemam, pa ću sipat dok makar da glava bude pod vodom potopljena. Baš me zanima i koliko će sada stati dok ne počne tamo curiti. Neće to baš biti previše. Evo ga, to je to. Ovdje curi van, crijeva nema. Mada sam mogu i staviti neko crijevo tamo da bude gore, ali nema veze. Za probu će ovo biti dobro.
vodena pumpa. A, vidiš, već radi svoje. Čuješ je kak radi. Dobro, ajmo mi sada uplašiti Miceka. Ponovno ćemo ga zagrijati. Palimo. O, odlično! Pa, odlično je upalio i gledaj ovo, to je ono što smo čekali, znači ulje se pojavljuje na bregastama, sve uvjete imamo da ga možemo sastaviti. Sad mi treba naravno hladnjak vode, nećemo ga više paliti jer mu to nije zdravo, ali aj baš da vidim kako bez grijača pali. Dobro je, dobre. Ulje imamo i to je to. Micek se nije ni uplašio. Pa, dosta dobro je ovo. Za sada idem dalje još na sastavljanje dok imam dana. Ovo me tu još malo zabrinjava, preblizu mi je ovo crijevo auspuha. Bespotrebno da se zagrijava od vrućine auspuha, možda može ići ovim putem. To mi djeluje puno pametnije i mudrije, vidjet ćemo. Za sada ovo izgleda dosta dobro. Nakon par dana damperko je popravljen i ovo mu je prvi posao. Evo, kod nas baš uvozimo drva za zimu, za grijanje, pa ću ti pokazati kako se ponaša. Definitivno sada više ne nabija pritisak vode. Ajmo unutra. Da vidiš kako nam to ide. O, junak. Drva uvozimo evo ovdje. O, ide sve vrlo dobro. Hidraulika radi super, kako kaže moj sin. Baš i glatko radi hidraulika, može malo nazad. To da ne razbijem zid. Evo ga, to će biti sve. I nazad idemo po drugu turu. Damperko je položio, uveli smo sva drva, radio je jedno prije podne, bez problema je to odradio. Kako možeš sam testirati da li ti nabija pritisak u rashladni sistem, odnosno da li zrak, mjehuriće, tiska, na vrlo lagan način uz jednu flašu obične vode. Trebaš samo skinuti originalno crijevo od rashladnog sistema od ekspanzione posude. Ta ekspanzivna posuda je ovdje, možda se sjećaš iz prošlog videa, i staviti neko svoje crijevo, evo ovdje na višak vode, staviti ga u vodu, jednostavno da vidiš šta se događa, upaliti stroj. Ovo je preporuka raditi da je stroj dobro zagrijan. I pogledaj, nema ništa, nema mjehurića, možeš i gaz davati još i bolje. I to je dobro. Kao nešto malo sitno, vidi ovo. Evo vidiš. To je sada što ovaj čep radi svoj posao, pa višak pušta van. Evo. Odlično. Ovo je u svakom slučaju dobro. Nema pritiska, nema mjehurića. Ako se sjećaš, u prijašnjoj epizodi ovdje smo imali jako puno mjehurića i sada možemo reći da je ovo popravljeno. Znači u mome slučaju, evo da ugasim da bolje me čuješ, u mome slučaju je definitivno bio kvar, brtva glave je probila, to smo sada riješili, popravili i kao što vidiš i sam možeš pratiti. Ništa, tako to je dobro. Što se tiče mašine i dalje se osjeti plavkast dim, znači lagano će trošiti ulje. Ovdje možda vidiš lagano baca pritisak, nije prestrašno.
tako će raditi i dalje, malo će trošiti ulja, ali po svemu sudeći moći ćemo ga koristiti i nastaviti dalje. Karike mu nisam mijenjao, cilindri su malo previše oštećeni, pa sam izvagao da li stavljati nove karike, da i ne, ili tako dalje. U svakom slučaju damper je popravljen. Ako si nešto novo naučio, možeš mi ostaviti komentar kakva su tvoja iskustva sa Yanmar mašinama. A ako ti se sviđa ovaj video, možeš mi ostaviti onaj palac. Hvala ti na tome, pretplati se na kanal, biti će još ovakvih zanimljivih epizoda. Hvala ti na gledanju i vidimo se u novoj epizodi. Doviđenja!